Yakse Prodan ni Hamyatomuni Koksil Chamunga Kranti Samaba Jibo Murchani Bakaste Adu Sakrab Jaknai Siklana Dharmanagar Bakaste Sakhamnok Nisimi Zibi Sakhamnogor Refar Klajaka Patimungo Amseganangai Tumplamung Nogzaka By Thangni Bania Klima Thayo Sakrab Jaknai Uttar Bakaste BJP Juba Murchani Karak Koroksa Adhok Mrinal Kanti Das Fasalo Abania Klani Sakrab Jaka Shawimanka Dharmanagar Kodam Tola Lahani Notun Bazar Amsayo Mrinal Kanti Dasni Falnok Tongo Notun Bazarni Amsani Tongnai Mrinal Kanti Dasni Tei Kungsan Nok Tongo Dharmanagar ni Noya Paravo Notun Bazar Amsai Pochim Protect Rai Panchayat ni Bishingo BJP Bodol Ben Naikolja Pochim Protect Rai Panchayat to Hamia Samu Ungitongoni Koksil Chamu Shalkolok or Romina Solitongo Hamia Tomu Yaksu Prodhan Dadasita Krenjak Tongo Koksil Chamung Kasaka Ojo to Korok no Koranti Samungo Upo Prodhan Ebayaksu Prodharitung Plamungo Kleka Naikol Bodoni Jubo Songothani Karak Adogno Paithago Fasalo Fungo Yaksu Prodhan Robindra Daste Bini Frangnai Bofayung Utpol Das Porimol Das Nokobe Baksa Borok Miliwui Mrinal Kanti Das ni Falnok Nisimin Nonkori Tubun Balake Botogo Klakha Patimunoge Abjani Lokro Kotumaja Sakangano Patima Tanisimi Kari Tanka Yaksu Prodhan Nokobe Bini Lokoro Yaglo Abjani Lokorote Sakrotak Nukuni Barok Tanglakha Minal Bakaste Sakamrogot Langai Tanka Aronisimi Jibio Refer Klajaka टीचर ये इवेंट के आज के हमारे भाई रे वार्निंग दिसे हमारे भाई वो टीचर एल स्कूल है तो हमारे भाई वैसे आज के तुंडर चंदुरे या दुकान मारिया पालाई है ना डायरेक्ट अपना नाम की हमारा नाम मृणाल कांति दास अच्छा आपने तो बीजेपी করে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা তো বিজেপির উপপ্রধান হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এবারে কি করছে তারপরে তো আমাদের দোকান থেকে টানিয়ে নিছে নেওয়ার পরে খুব মারছে এটা আপনার সিসি ক্যামেরা আছে ক্যামেরার সামনে দেখতে পারবেন পঞ্চায়েত অফিসের সামনে নিয়ে তারপর তো আমি সেন্সলেস হয়ে গেছি আমি ফোন করিয়া কইছি বাড়ি তারা আমার উপরে এরকম অ্যাটাক করছে আমার খুব মারছে Patimungo Amseganangai Urumuru Yaksu Prodhani Yago Juba Murchani Uttar Bakaste Committee ni Adong Sakram Jakma Patimungo Tongplamo Amsani Lokoro Upaprodhanti Bini Logirokno Kebungi Karagia Benhana Shamung Tisaka Brio Report News Today